बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बातों बातों में उसने उन लोगों में अपनी तलाश का भी जिक्र किया जिसे सुनकर उन लोगों पर और भी असर हुआ और वह सब मुरीद होने के लिए तैयार हो। जिस शख्स ने सवाल किया था उसने कहा, चलो भाई, अब हमें ये भी बता दो कि हम किसके हाथ पे बैत करें। तो उसने कहा, भाई, बैत तो नसीब का खेल है। जिसका फैज़ जहाँ जुड़ा होगा वो वहीं पहुँचेगा। बैत उसके हाथ पे करो जिसको दिल माने। हर शख्स के लिए उसका अपना मुर्शद ही बेहतरीन होता है। इसलिए आप मुझसे पूछोगे तो मैं यकीनन अपने मुर्शद पाक का ही नाम लूँगा, क्योंकि मैं जो भी जानता हूँ अपने मुर्शद पाक के ज़रिए से जानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपका दिल किसको मानता है। उस शख्स ने अकीदत भरे लहजे में कहा, हमारा दिल तो आपको मानता है। आप जिसका नाम लें हम उसके मुरीद हो जाएंगे। क्योंकि ये बात जो आपने हमें आज समझाई है, उसने डेरे के मालिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भाई हमें करीब 1.5 साल से समझा रहा है, मगर समझ नहीं आती थी। और आज आपने जिस तरह ये बात समझाई तो दिल आपको मान गया, आपकी बात भी मान गया। उस शख्स ने खुले दिल से उसकी तारीफ़ करते हुए कहा तो उसने अपनी तारीफ़ से खुश हुए बगैर कहा कि मैं एक बाशरा सिलसिले का बेशरा मुरीद हूँ। बस किस्मत से उनका साया नसीब हो गया। सखी ज़ात ने मेरे ऐब समेत मुझे कबूल किया। मैं अपनी ख्वाहिशात के आगे अब भी कमज़ोर पड़ जाता हूँ और ख़ता कर बैठता हूँ। लेकिन मेरा मुर्शद मुझे दुत्कार नहीं देता कि जा, तूने फ़लाँ गुनाह का इर्तिकाब किया, इसलिए अब तुम मेरी मुरीदी से खारिज हो गया है। मुर्शद मुरीद के दिल में ख़ता करने से पैदा होने वाले ख़यालात का असर बदल देता है। अगर वो पहले शराब पीकर गंदी गंदी गालियाँ दिया करता था तो अब शराब का नशा उसे किसी अच्छी सोच पर, किसी अच्छी बात पर माइल करेगा। मुर्शद मुरीद के हाथ से शराब का गिलास छीन कर नहीं फेंकता, बल्कि उसके दिल को ऐसी राह पर चला देता है जिस पे चल के उसे खुद अपनी हरकत पे दिल से अफसोस हो, शर्म आए, ताकि उसके दिल में गुनाह से इज्तिनाब का इरादा पैदा हो। और अगर वो गुनाह से इज्तिनाब नहीं भी करता तो कम अज़ कम गुनाह के बाद की बुराई से महफूज रहे। मैं जिस सिलसिले से मुरीद हूँ वहाँ शरीयत की सख्त पाबंदी की जाती है। दरबार पर या मुर्शद पाक की महफिल में आपको कोई गैर शरई हरकत नज़र नहीं आएगी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस कदर कामिल मुकम्मल हस्ती हैं कि फरमाते हैं, जो शख्स मुरीद को एक नज़र में अल्लाह की ज़ात से मिला ना दे वो मुर्शद कहलाने के लायक ही नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बुलंद मियारे मुर्शदी के बायस कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तालीमात का इनकार करते हैं, क्योंकि वो उस मुकाम से मुरीदैन को आगाह कराने से कासिर रहते हैं जिसका सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह जिक्र फरमाते हैं। इसलिए वो उनके वली अल्लाह होने से ही मुकर जाते हैं। असल में आप रहमतुल्लाह अलैह जिस मुकाम की बात करते हैं उस पर खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ उन्हीं के दर से मिलती है और बाकी किसी जगह कोई फैज़ नहीं है। जिस शख्स के दिल में अल्लाह की तलब हो उसे अल्लाह ज़रूर मिलता है। अगर देखने वाली नज़र हो तो अल्लाह हर रूप में मिलता है, और नज़र ही नहीं हो तो हर नज़ारा बेकार बेमानी है। तो आपके दिल में अगर अल्लाह की चाह है तो वो मस्जिद, मंदिर, इमाम बारगाह में ही नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद इंसानों, जानवरों, पहाड़ों, दरख्तों, खेतों में भी हर जगह दिखाई देगा। फिल्मों, ड्रामों, गानों में भी उसके पैगामात सुनाई देंगे। मुर्शद
मुरीद के दिल की आँख खोलता है। अगर कोई शख्स तुम्हारे दिल की आँख खोल सकता है तो उसका सिलसिला, तौर तरीका कुछ भी हो, उसका हाथ थाम लेना चाहिए, लेकिन खूब से खूब तर की तलाश जारी रखनी चाहिए। जब तक कि मुर्शिद कामिल ना मिल जाए, अक्सर हम खुद इस लायक नहीं होते कि किसी कामिल हस्ती तक पहुंच सके। अल्लाह लोगों को हर जानिब से पुकारता है। अगर कोई याद करने वाला हो तो हर शय उसकी याद दिलाती है। मेरे ख्याल में आप लोगों का फैज़ वहाँ जुड़ा है जहाँ से आपको गुज़श्ता 1.5 साल से दावत दी जा रही है। इसलिए आप लोगों को उसके मुर्शद के हाथ पे बैत करनी चाहिए, जो आपको एक तवील अरसे से इस जानिब लाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर डेरे के मालिक ने कहा, क्या आप जानते हैं मेरे मुर्शद पाक को? तो उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसका मुरीद इतनी तवील कोशिश करने की सकत रखता हो, वो ज़रूर कोई सच्चा दरवेश होगा, जिसने अपने मुरीद में इतनी चाह भरी कि वो इतने अरसे से इन लोगों की बातें सुनता है और फिर भी कोशिश करता रहता है। तो मैं आपकी कोशिश, आपकी मेहनत और आपकी लगन को सलाम करता हूँ। उनके मुरीद इन्हें सरकार पुकारते थे। इस बात को शायद 1-2 दिन ही गुजरे थे कि उनमें से अक्सर लोग सरकार अली मोहम्मद के पास जाना शुरू हुए और उनसे उसका जिक्र भी किया, तो उन्होंने उससे मुलाकात की हामी भर ली। अगले रोज़ जब डेरे के मालिक की दावत पे वो दोबारा उस डेरे पे पहुंचा तो उसे बताया गया कि सरकार अली मोहम्मद ने आपको याद किया है और उसने फ़ौरन उनसे मिलने का इरादा कर लिया। लेकिन वो सोच रहा था कि सरकार अली मोहम्मद एक बेशरा सिलसिले से तल्लक रखते हैं, एक ऐसा सिलसिला जो शरीयत की नफ़ी करता है, एक ऐसा सिलसिला जिसे औलिया के बहुत से सिलसिले मानने को ही तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिलसिला चल रहा है, पीरी मुरीदी चल रही है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं और अपनी बिसात के मुताबिक फैज़ भी हासिल करते हैं। तो वो खुद जिस सिलसिले से बैत था, वहाँ भी शरीयत के बग़ैर पीरी मुरीदी का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन वो ऐसे औलिया के किस्से भी सुन चुका था जिन्होंने शरीयत से हटकर ज़िंदगी गुजारी। उसका जहन उलझ रहा था। वो इन्हीं सोचों में मगन था कि डेरे पे मौजूद लोगों में से किसी एक ने सवाल किया, भाई ये बाशरा बुजुर्ग और बेशरा बुजुर्ग क्या होता है? उसने सवाल सुनकर सोचा कि आज फिर अपने सवाल का जवाब अपनी ज़ुबानी ही देना पड़ेगा। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था कि जिस सवाल पर वो खुद से उलझ रहा होता था, वही सवाल कोई और उससे पूछ बैठता था और उसे जवाब देते देते खुद अपनी बात का जवाब मिल जाता था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह की तालीमात के मुताबिक बेशरा शख्स मुर्शिदी के लायक ही नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि कोई शख्स हवा में उड़ता हो या पानी पर चलता हो या उसके हुक्म से बारिश बरसती हो, लेकिन अगर वो किसी एक भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारिक हो तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि वो शख्स राहबर नहीं बल्कि राहज़न है। वो तुम्हें मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देगा और राह में ही छोड़ देगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह कामिल ज़ात हैं और कामलियत की बात करते हैं। फ़र्ज़ करो किसी को इस्लामाबाद से कराची जाना है तो वो जहाज़ में बैठकर भी जा सकता है और बस या ट्रेन से भी जा सकता है। जहाज़ रुके बगैर पहुंच सकता है, लेकिन ट्रेन और बस के सफ़र में जगह जगह पड़ाव होंगे। मतलब सफ़र बंदे की चाहत और उसकी जेब में मौजूद नकदी के हिसाब से होता है। इसी तरह अल्लाह की जानिब किए जाने वाला सफ़र भी चाहत और नकदी से तय किया जाता है। इसरा की नकदी इखलास है,
جس میں جتنا اخلاص ہوگا وہ اتنی ہی تیزی سے اللہ کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ لوگ اللہ سے طرح طرح کے گمان رکھتے ہیں، اسی باعث رنگ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ڈر کے بات ماننے والا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوشش کا بدلہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کسی شخص کو اپنے نفس کی تسکین درکار ہوتی ہے تو کوئی دنیا پرست ہوتا ہے۔ لوگوں کی الگ الگ سوچ کے باعث انہیں الگ الگ طریقے سے اللہ کی ذات ملتی ہے۔ ایک شخص اگر کسی گناہ کی لت میں پھنسا ہوا ہے تو کیا اس کے نصیب میں اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی؟ نیک لوگ برے لوگوں سے پرے رہتے ہیں اور برے لوگ نیک لوگوں سے حجاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایسے سبب بنا رکھے ہیں جو ہر مقام سے لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں۔ تو جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان کے لیے دوزخ کا ڈر پیدا کیا۔ جو لوگ اپنے اعمال کا صلہ طلب کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری رکھی۔ ہر طرح کے ذہن کے لیے اسی کی سوچ سے ملتا جلتا کوئی ایسا سبب رکھا جس کے ذریعے وہ اللہ کی راہ حاصل کر سکے۔ جس طرح کسی اونچی عمارت کے الگ الگ فلور ہوتے ہیں، اسی طرح باطن میں ہر اچھائی اور برائی کے درجات موجود ہوتے ہیں، اور ہر درجے پر کم از کم ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو اپنی تمام تر برائی کے باوجود اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ بے شرع بزرگوں کو عام طور پر رد کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ شریعت سے دور ہو کر معاشرے میں بے راہ روی پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جن اولیاء نے شریعت کی نفی کی ان کا کچھ خاص مقام تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے نفی کی۔ ایک ایسا مقام جسے سمجھنا ملا حضرات کے بس کی بات نہیں۔ لوگوں کو فنائیت کا مقام سمجھانے کے لیے اللہ نے وقت میں ایسے اولیاء بھیجے کہ وہ کلمے کا ایک جزو یعنی صرف لا الہ پڑھتے تھے۔ وہ سرے برہنہ بھی رہا کرتے۔ چنانچہ علماء کا اجتماع ہوا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ کلمے کا ایک ہی جزو کیوں پڑھتے ہو؟ تو صوفی سرمد نے جواب دیا، میں ابھی نفی میں مستغرق ہوں، مرتبہ اثبات پر نہیں پہنچا ہوں۔ علماء نے اس سے سطر پوشی کرنے اور پورا کلمہ پڑھنے کو کہا مگر بے سود، اس لیے وہ واجب القتل سمجھے گئے اور ان کے خلاف قتل کا فتویٰ صادر ہوا۔ شاہ اسد اللہ نے جو ایک صاحب دل بزرگ اور سرمد شہید کے پرانے رفیق تھے، فتویٰ جاری ہونے پہ ان سے کہا کپڑے پہن لیجئے اور پورا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ جان بخشی ہو جائے۔ سرمد شہید نے جواب دیا، ایک نظر ڈالی اور شعر پڑھا، یعنی ترجمہ، منصور کی آواز پرانی ہوئے ایک مدت ہو گئی، میں نئے سرے سے دار و رسن پر جلوہ افروز ہوتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ قتل سے پہلے انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا۔ ترجمہ، ایک شوخ نے جو ہمارا یار تھا میرے تن سے سر جدا کر دیا، اچھا ہی ہوا اس نے کہانی مختصر کر دی ورنہ درد سر بہت زیادہ تھا۔ ان اولیاء نے جو بات کہی وہ علماء کی نظر میں کفر اور شرک تھا، لیکن اہل نظر دیکھ سکتے تھے۔ جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ ایک بار عالم جذب میں آپ کے منہ سے منصور کا نعرہ انا الحق نکل گیا۔ اس وقت آپ بٹالہ کے ضلع گرداسپور میں قیام پذیر تھے۔ جب لوگوں نے آپ کے منہ سے یہ نعرہ سنا تو آپ کو پکڑ کر قاضی شہر فاضل الدین کے پاس لے گئے، ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جا سکے۔ شیخ فاضل الدین جو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی چاشنی سے بھی لبریز تھے، انہوں نے مجذوب کی حالت دیکھی تو کہا، اے سچ کہندا اے ہلے کچا ہے، یعنی یہ سچ کہتا ہے، یہ ابھی کچا ہے، اسے کہو کہ حضرت شاہ عنایت کے پاس جائے تاکہ یہ پکا ہو جائے۔ بابا بلے شاہ کے منہ سے نکلنے والا کلمہ معمولی نہ تھا اور اس پر انہیں موت کی سزا بھی دی جا سکتی تھی،
मगर शेख फाजलुद्दीन ने पंजाबी ज़बान के लफ्ज़ों की रियायत देते हुए अगले पड़ाव की तरफ भेज दिया। मतलब ये कि समझ वाले समझते हैं, और अगर गौर किया जाए तो ये बात भी समझ आती है कि वक्त के साथ साथ अल्लाह औलिया कराम की करामात भी नुमाया से नुमाया तरीन करता जा रहा है। जिस बात के लिए मंसूर हलाज वाजिबुल कत्ल ठहरे, उसी बात के लिए बाबा बुल्ले शाह को माफ़ कर दिया गया, जबकि दोनों साहिब नज़र काजी की अदालत में पेश किए गए थे। अल्लाह वाला बाशरा या बेशरा नहीं होता, वो तो बस अल्लाह वाला होता है। अल्लाह उसे कैसे पसंद करता है, ये अल्लाह का और अल्लाह वाले का मसला है। मुरीद को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि पीर साहब नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि उनकी सोबत में बैठकर उसका दिल बदल रहा है कि नहीं। अगर किसी वली की सोबत से दिल बदल रहा है तो ऐसे वली को दिल दे देना चाहिए, और खुलूस से नीयत से दिल पेश करने के बावजूद दिल ना बदले तो ऐसे पीर साहब को छोड़ भी देना चाहिए और किसी साहिब नज़र को तलाश करना चाहिए। डेरे पे मौजूद लोगों में से किसी ने पूछा, भाई ये अनल हक क्या है? मैंने अक्सर लोगों से पूछा है लेकिन किसी ने नहीं बताया। उसने सवाल करने वाले की तरफ देखा और कहा, आपने नूर देखा है? अल्लाह का नूर। उस शख्स ने कहा, हम कोई वली बुजुर्ग थोड़ी हैं जो उसका नूर देख सके। बस एक ख्याल सा आता है कि अल्लाह का नूर रोशनी के एक समंदर की मानिद होगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। उस शख्स के जवाब पर उसने कहा, इस तरह का गुमान हर शख्स के दिल में रहता है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में आने से पहले उसे देख चुके हैं और हमारी रूह उसी के नूर का हिस्सा है। वो बल्ब देख रहे हो? उसने बात करते करते डेरे पे लगे बल्ब की जानिब इशारा करते हुए कहा। उस बल्ब के अंदर भी रोशनी है और बाहर भी, लेकिन रोशनी के जो ज़र्रात बल्ब के अंदर हैं उन्हें हम बल्ब ही कहते हैं, और जो ज़र्रात बल्ब के बाहर हैं उन्हें रोशनी कहते हैं। रोशनी के ये ज़र्रात बल्ब से जितना दूर होते जाएं उतना ही मध्यम पड़ते जाएंगे। अब अगर किसी तरीके से इन मध्यम ज़र्रात को वापस बल्ब की जानिब लेकर जाया जाए तो ये ज़र्रात जैसे जैसे बल्ब के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे ही ये रोशन से रोशन तर होते जाएंगे, और एक मुकाम ऐसा आएगा कि रोशनी वापस बल्ब में दाखिल हो जाएगी। इसी तरह इंसान के अंदर जो नूर मौजूद है वो उसी ज़ात का अमर है, लेकिन दूरी के बायस मध्यम है। जब एक शख्स हुब्बे इलाही में आगे बढ़ता है तो उसके सीने में मौजूद नूर रोशन होना शुरू हो जाता है। इसी रोशनी के बढ़ने को दर्जात का बुलंद होना भी कहा जाता है। अल्लाह के करीब ले जाने वाली राहों में सबसे तेज राह इश्क है। तो जब कोई रोशनी का जर्रा अपने मरकज पे वापस पहुंच जाता है तो वो मरकज का हिस्सा बन जाता है। इस बात का इजहार करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। इसलिए जब हज़रत मंसूर हलाज ने इकरार किया तो उन्हें कत्ल करने का फतवा सादिर किया गया। ये मुकाम एक राज है जिसे हर खास व आम पर नहीं खोला जा सकता। उन्होंने जो कहा वो अपने मुकाम के एतबार से सही कहा, लेकिन ऐसी बात को मुकाम शरीयत में बयान करना रवाना था। कहते हैं तुम एक गोरख धंधा हो, वो ज़ात कि खुद ही छुपता है और खुद ही छुपाता है और फिर कहता है कि मुझे ढूंढो। तो जिसने उसे पा लिया वो मंदिर में बैठा भी मोमिन हो गया, और जो उसे ढूंढने की कोशिश ही न कर सका वो काबे में भी बैठा काफिर ही रहा। अगर आप दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक के हालात पर नज़र दौड़ाएं तो दिखाई देता है कि सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुई हैं। इब्तिदा में मकसद सिर्फ इंसानों की आबादकारी था, उन्हें ज़मीन में चलने फिरने जीने मरने का तरीका बताना था। लोग अपने मसाइल के फैसले करवाने के लिए सीधे अल्लाह से सवाल कर लेते और जवाब मिल जाता।
جیسے حابیل اور قابیل کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی اور اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ آہستہ آہستہ اللہ کا پیغام زمین میں بڑھتا گیا، لیکن اس سے کلام کا طریقہ خفی ہوتا گیا۔ جیسے جیسے انسان کی سمجھ، اس کا فہم وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے اللہ نے اپنی ذات کے اظہار کو روشن سے روشن تر اور پوشیدہ سے پوشیدہ تر کر دیا۔ کبھی اس کی آواز آسمان سے سنائی دیتی تھی اور پھر اس کا پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آنا شروع ہو گئے۔ جس رب نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی کتاب پتھر کی سلوں پہ نقش کرا کے اپنے نبی کے ہاتھ دی، اسی رب نے رہتی دنیا تک کے لیے تمام کتابوں کا نچوڑ یعنی قرآن اپنے محبوب بندے کے دل پر نازل کیا۔ وہ رب جس نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اسی رب نے میدان کربلا میں اپنے محبوب ترین بندوں کو ایک بوند پانی نہ دیا۔ جس رب نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اسی رب نے حسین ابن علی کا سر نیزے پہ چڑھ جانے دیا۔ آخر کیوں؟ کچھ تو بید ہوگا اس سب کا۔ تو بید یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے محبوب بندوں کے روپ میں اپنے عشق کی مثالیں قائم کرتا ہے۔ جس بندے کا دل اللہ کا عرش بن جائے، اللہ جس کے رگو پے میں سما جائے، وہی ایسی قربانی دے سکتا ہے۔ کٹے ہوئے سر کا نیزے پہ تلاوت کرنا زمین و آسمان میں فنا اور بقا کی اس سے بڑی مثال موجود نہیں۔ جب قطرہ سمندر سے مل گیا تو اسے سمندر کہنا روا ہوا۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ اگر کسی بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک بار کسی سے بات کرتے ہوئے میں نے اسے سلطان باہو رحمت اللہ کے مطابق بتایا کہ آپ رحمت اللہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے کلمہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ کیا سلطان باہو رحمت اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پہنچ رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ، کہ جو کلمہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، سلطان باہو کو دیکھتے ہی جاری ہو جاتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ کوئی بھی ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی سے ولی بنتا ہے، اس لیے اس سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کا، ان کے فیض کا، ان سے محبت کا اظہار ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ کائنات اگر ابھی بھی باقی ہے تو یقیناً اس کا مقصد ابھی بھی رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی پہچان 1,24,000 انبیاء کی صورت زمین میں ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ابھی باقی ہے۔ جب تک یہ پہچان مکمل نہیں ہو جاتی، افلاک تباہ نہیں ہو سکتے۔ اولیاء کرام کی صورت زمین میں اسی پہچان کا عمل جاری ہے۔ الگ الگ رنگ میں اولیاء کرام اسی ایک ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کے اظہار میں محو ہیں۔ اصل میں جب کوئی اللہ کی جانب بڑھ رہا ہو تو شیطان اس سے طرح طرح کے سوال پوچھتا ہے۔ نور و بشر، شیعہ، سنی، ہندو، مسیحی جیسے سوالوں میں الجھاتا ہے۔ جو اس کے سوالوں میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ انہی سوالوں سے نجات دلانے کے لیے انسان کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر استاد کے احترام میں بہت بڑی بڑی باتیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ یہ باتیں اسکول کی کتابیں پڑھانے والے استاد کے بارے میں نہیں
بلکہ دین سکھانے والے استاد یعنی مرشد کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے حصول دنیا کی خاطر علم حاصل کیا وہ کافر ہے، جس نے حجت بازی کے لیے علم حاصل کیا وہ منافق ہے، اور جس نے رضائے الہی کی خاطر علم حاصل کیا وہ مسلم ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی و دنیاوی علم حاصل کرنا چھوڑ دو، ڈاکٹر، انجینئر یا عالم وغیرہ بننا چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم اور ہنر کا مقصد حصول دنیا یا لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنا نہ ہو۔ کبھی کبھی محفل میں کسی کو لاجواب کر کے اپنے علم کا ثبوت دینے سے زیادہ ضروری خاموش رہ کر اپنی بڑائی ثابت کرانا ہوتا ہے۔ حیل و حجت کرنے والے عالم ہوں یا ان کی باتوں کو دہرانے والے عام لوگ، دونوں ہی فتنہ و فساد کے باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔